So, good morning. Good morning, ma'am. I'm Remarkjan Pilamila. So, I present to report all topic for final. So, first, execution and service of penalties. So, number 1, must be productive of suffering without affecting the integrity of the human personality. So, exam kung ang usa daw ka tao gisintensyahan nga makulong or makasinati siya og kalisod og dili makagawas-gawas sa prisuhan, pero gitagaan gihapon sila og tarong nga puyanan og ginahatagan sila og pagkaon og wala gidaog-daog o gitorture. So, number 2, must be commensurate to the offense. Different crimes must be punished with different penalties. So, kung ang sala daw sa tao gamay ra, sama sa pagkawat o gamay nga butang. So, gamay ra sad ang penalty na ihatag kay gamay da sa ang sala na iyang nabuhat. Pero kung dako sa bang iyang sala o sama sa buhat og crime sa pagpatay sa tao, so nga ma'am, kinahanglan nga dako ang ihatag sa iya nga sentensya kay bugat man ang iyang buhat na nakapatay man siya og tao. So, number 3, must be personal. No one shall be punished for the crime of another. So, kung ang amahan ba daw na nakabuhat og sala, siya ra ang sentensyahan. Dili pwede nga ang iyang asawa o anak ang makulong o bayad og multa tungod sa sala sa amahan. Dapat ang amahan na gyud ang makulong kay siya may nakabuhat og sala. Number 4, must be legal. It is the consequence of a judgment according to law. So, dili daw pwede sentensyahan ang tao basta-basta ra. Dapat daw kinahanglan una nga may husay sa korte, pamatud-an nga sad-an siya base sa balaod, ug ang sentensya nga iyang madawat gitakda gyud sa balaod. Number 5, must be certain. No one may escape its effect. Bisan ano sa pagkatago o mudagan pa gani ang tao, kung nakadesisyon na ang korte nga sentensyahan siya, sigurado gyud nga madakpan og sentensyahan siya iniabot sa panahon. Like for example, ma'am, ako bisan ako nga may ako nabuhat nga krimen, bisan unsaon ako pagtakas nga or magtago ko sa ako penalty. So, bisan unsaon ako pagtago, makadesisyon gyapon ang korte nga sentensyahan ko og sigurado gyapon nga madakpan ko og masentensyahan. So, number 6, must be equal for all. So, ang ani ma'am sa number 6,
bisan dato ka or pobre, dili gihapon pi, gi- gipi dili gihapon kung mamili da ang di gihapon kung mamili da ang pagkuan sa krimen, sa balaod. So nga ma'am, bisan dato ka man o pobre, dapat patas da ang pagkuan sa criminal law. Number 7, must be correctional. So ang sentensya daw dili lang para magantos ang tao, kundi para mausab ang iyang batasan pananglitan sa prisuhan. So like for example, ako nga tao nga na sentensyahan o na priso ko, dili lang daw kung dili daw ko pa antuson. Kinahanglan daw nga bisag na ako sa kuan, maila kuan nga para maubos ang ako penalty, may ila kuan sa prisuhan nga tudluan ang priso og tagaan og trabaho para kung makagawas na daw sila, mahimo na silang mamaayong tao. Dili na nila mabuhat kung unsa ila nabuhat tong pinuna nila. So juries justifying penalty. Prevention, number 1, prevention, para mapungan ang katalangman sa estado. So gikulong, so like for example, gikulong ko nga nagplano og pag-alsa o pagguba sa gobyerno, para dili na siya makahimo og daotan nga plano nga makadaot sa nasod. So kinahanglan daw gikulong ang usa ka tawo nga nagplano og pag-alsa o pagguba sa gobyerno para dili na siya makahimo og daotan nga plano nga makadaot sa nasod. Number 2, self-defense. So ngani ma'am, gisentensyahan ang usa ka mamumuno o manunlay para dili na siya makadaot o makapatay pa ang ubang tao o aron luwas ang publiko. Number 3, reformation, para matulid og mabago ang batasan sa nakasala. So sa prisuhan daw ginatudloan ang mga preso sa maayong pamatasan or relihiyon o mga trabaho ang mga preso, para kung makagawas na sila, mahimo na silang maayong tao ug dili na makasala pag balik. Number 4, exemplary, para mahimong pananglitan og aron mahadlok ang uban nga makasala. Kung makita sa mga tao nga gipreso ang usa ka nangawat, so mahadlok sila nga buhaton ang gibuhat sa gipreso nga tao, kay nahibaw-an nila nga sayop gyud ang iyang nabuhat. Number 5, justice, para mabawi ang hustisya o mapamatud-an nga sakto ang balaod. Kung may nakapatay, gipreso siya para mabawi ang hustisya para sa pamilya sa biktima o para mapakita nga dili pwede ang pagpatay o adunay sentensya ang sayop. So purpose of penalty under the RPC. Number 1, retribution or expiation. Ang sentensya katumbas sa
kabugat sa sala. So, kung gamay ra daw ang imong sala, gamay ra daw ang madawat nimo nga penalty. So, kung dako pud og seryoso ang imong nabuhat nga sala, dako og bugat ang imong madawat nga penalty. Para daw ka makabayad sa imong sala sa iyang sayop, dapat daw mo volunteer ka or naa sa imo kung mo volunteer ka para gamay rang imong sala. So number 2, correction or reformation, para matulid ang batasan pinaagi sa pagpugong sa kagawasan. Ang pagkulong dili lang kung sentensya, kundi paagi sa para matudluan og mabag-o ang kinaiya sa nakasala samtang naa siya sa sulod sa prisuhan. So, number 3, social defense. Istrikto ang sentensya para mapanalipdan ang So, ngani ma'am, kung ang usa daw ka tawo daghan na kaayo og record sa krimen og balik-balik na sab siya nga nakulong, mas istrikto daw og mas taas ang sentensya nga iyang madawat para dili na siya maka daot pa balik. Major classification ng penalties. Number 1, principal penalties. Ngani ma'am, kay nag-ingon sa korte nga makulong og 10 ka tuig ang usa ka tawo tungod sa iyang sala. Mao kana nga ang gitawag nga principal penalty. So number 2, accessory penalties. So ngani sa ma'am, kung gisintensyahan daw ka og prison mayor, so automatic daw nga mawadan siya og katungod nga mudagan sa gobyerno o maghupot og posisyon. Mao kana nga gitawag siya og accessory penalty. Number 3, subsidiary penalties. So ngani sa ma'am, nag-ingon nga mubayad og 5,000 pesos pero wala siya yung kwarta. Mao nga imbis magbayad siya sa iyang penalty, siya na lang ang nagbolunteer nga magpakulong sa mubo nga panahon puli sa bayad sa 5,000 pesos. So, other classification according to their divisibility. So number 1, divisible. So ngani ma'am, may gitakda daw nga gidugayon og mabahin-bahin sa tulo ka parte minimum. Mao kini ang tulo ka parte nga minimum, medium, maximum. So prison correctional, makulong daw nga 6 ka bulan og isa daw ka adlaw hangtod 6 ka tuig. May piyo nga gidugayon daw kini. So number 2, indivisible. Wala gitakda nga katapusan o dili mabahin-bahin. So reclusion perpetua, kulong daw nga tibuok kinabuhi o hangtod mamatay. So death penalty, silot nga kamatayon bisan gi-repeal na ni sa balaod. Reclusion perpetua, kulong nga tibuok kinabuhi o hangtod na mamatay. So perpetual disqualification, tibuok daw kinabuhi nga dili na pwede mudagan o maghupot pa sa posisyon. So according to subject matter, number 1,
corporal, sentensya nga makadaot sa lawas o makapatay, death penalty o sentensya nga kamatayon. Number 2, deprivation of freedom. So, pagkuha sa kagawasan o pagkulong. Reclusion, prison, aresto minor. So, pagbutang sa prisuhan o dili makagawas-gawas. Number 3, restriction of freedom. Dili daw nga pagkulong pero limitado ang paglihok o dili pwede mo adto sa pipila ka lugar. So, dischero, ginatawag nga dischero, gidid-an nga mobalik o magpabilin sa lugar dili na kung asa daw nahitabo ang sala o dili makaduol sa biktima. So, number 4, deprivation of rights, mawad-an og katungod o pribilehiyon. So, disqualification, dili na pwede mo dagan sa eleksyon o suspension temporaryo nga gitangtang sa trabaho o posisyon. Number 5, pecuniaries, sentensya nga kwarta or multa. Ang diri ma'am gisultian nga mobayad og 10,000 pesos para sa sentensya. Prison mayor, makulong nga 6 ka tuig og 1 ka adlaw hangtod 12 ka tuig. Correctional penalties, mga sentensya para matulid ang batasan dili kaayo dugay. So first is prison correctional, makulong nga 6 ka buwan og 1 ka adlaw hangtod 6 ka tuig. Second is aresto mayor, kulong nga 1 ka adlaw hangtod 30 ka adlaw. Ikatulo, suspension, temporary daw nga gitangtang sa trabaho o katungod. Ikaupat, dischero, gidid-an nga mobalik o magpabilin sa lugar kung asa daw nahitabo ang krimen. So, light penalties, mga sentensya nga gamay ra og mubo ra ang panahon. So, first is aresto minor, makulong nga 1 ka adlaw hangtod 30 ka adlaw para sa gamay nga sala. Ikaduha, public censure, pampubliko nga pagsaway o pagbadlong sa nakasala. Penalties common to all classes, mga sentensya nga pwede i-apply sa tanang klase. So first is fine, multa o bayad nga kwarta. Second is banned to keep the peace, pagsiguro o garansya nga dili na siya makasala o makahimo og gubot pa balik. Scale of accessory penalties, nga diri daw ma'am ang mga sentensya nga automatic appeal kung adunay principal penalty. First is perpetual or temporary disqualification, mawad-an og katungod, mudagan or magupot pa sa posisyon or mag-stay sa posisyon. Ikaduha, suspension, dili na pwede magtrabaho o gamiton ang iyang profesyon, pananglitan, abogado or doktor sulod sa pipila ka panahon. Ikatulo, civil interdiction, mawad-an og katungod sa pagdumala sa iyang kaugalingon, kaptangan o paghimo og legal nga dokumento. Ikaupat, indemnification
obligasyon nga mobayad sa biktima para sa kadaot nga para sa dili maayo nga nabuhat. Forfeiture, kuhaon sa gobyerno ang mga gamit o kwarta nga gigamit o nakuha gikan sa krimen. Article 39, subsidiary penalty. So diri daw kung walay kaptangan o kwarta ang nakasala para makabayad sa multa, siya ra daw ang makulong puli sa bayad. Ang presyo daw isa ka adlaw nga kulong 8 pesos. Number 1, kung ang sentensya mao ang presyon correctional o aresto plus multa, so magpabilin siya sa prisuhan hangtod mabayran na ang multa pinaagi sa iyang pagkakulong. Ikaduha, limitasyon. Dili pwede mulapas sa 1 to 3 sa gidugayon sa iyang sentensya o dili sa mulapas sa 1 ka tuig. So example, gisentensyahan siya nga makulong og 6 ka tuig o mubayad og 10,000 pesos. Wala siya yung kwarta, mao nga makulong siya puli sa bayad sa iyang penalty. So ang 1 to 3 sa ang 1 to 3 sa 6 ka tuig daw kay 2 ka tuig, pero ang balaod nag-ingon nga dili mo lapas sa 1 ka tuig lang, mao nga 1 ka tuig ra siya makulong para mabayran ang multa. Excuse me. So number 2, kung ang sentensya kay multa ra, kung grabe o dili kaayo grabe ang sala, dili daw mulapas sa 6 ka buwan ang pagkakulong. Kung gamay ra daw ang sala, dili mulapas sa 15 ka adlaw ang iyang pagkakulong. Number 3, kung ang sentensya mas taas pa sa prison correctional, walay subsidiary imprisonment, dili siya makulong puli sa bayad. Like for example, ang sentensya mao ang reclusion perpetua o temporal, bisan wala siya kwarta para sa multa, dili na siya dugangan o dili na siya dugangan or dugay pa ang iyang dugay siya mo kagawa sa prisuhan. So number 4, dili daw makalingkawa sa obligasyon. So bisan na nakulong na siya tungod sa wala makabayad, kung mahimo na siya siyang dato o naanay kwarta sa kadugaya, kinahanglan gyapon niya bayran ang iyang multa. So like for example, nakulong siya niadtong tungod sa wala makabayad og 2,000 pesos paglabay sa panahon na naiswerte og nahimo siyang dato. So kinahanglan gihapon niyang mabayran ang iyang multa nga 2,000 pesos sa gobyerno. So Article 78, when and how a penalty is to be executed. So dili pwede ipatuman ang sentensya gawas lang kung may final judgment o decision na gikan sa korte nga dili na mabag-o. So like for example, dili pwede dakpon o kulungon dayon ang tao basta-basta ra. So kinahanglan una nga nahusay na ang kaso o nakadesisyon na ang korte nga sad-an siya og wala nay pagbag-o sa desisyon, mao pa lang daw pwede patuman ang sentensya.
Article 78 when and how Article 79 suspension of execution in case of insanity. So, pagunong sa pagpatuman sa sentensya kung nabuang ang nakasala. So, kung human na sa desisyon sa korte o samtang nagserbisyo na sa silot, so nabuang o nawad na sa hunahuna ang nakasala, ihunong na daw ang pagpatuman sa sentensya nga may kalabutan sa iyang kaugalingon sama sa pagkulong. So, pananglitan daw base sa sitwasyon. Number 1, sa panahon nga nahimo ang krimen, kung nabuang na siya sa dihang nahimo niya ang sala, wala siya responsibilidad o dili siya masintensyahan. Number 2, sa panahon sa husay o trial, kung